Okay, what's up guys? Good day sa inyong lahat. To this video guys, mamingwit ta guys. Online fishing. Yun guys, doon sa may pungsod. Okay. Medyo mahangin guys. Umuulan. Pero sige lang, laban lang tayo guys. Tiyaga lang ta, tiyaga. Let's go guys. Tayo guys, uli tayo guys. 1-0. Thank you Lord. 1-0. Kuha tayo agad guys, kuha tayo agad. Tambak talaga naman. Tayo lang mag-isa guys, walang kasama, busy kasi sila. Let's go. Guys, guys, tayo guys. Talaga naman guys, uli naman guys. Okay, iba rin tayo guys. Huli guys. Susud tayo dito guys. Talaga naman guys. Kaulam tayo ngayon guys. Guys, huli. Talaga naman guys. Ang saya-saya. Kahit mag-isa lang, ang saya-saya. Thank you Lord. Talaga naman oh. Okay, agis naman tayo guys, agis. Lagay yung face. Time check, 1:45. Medyo mahangin guys. Medyo mahangin. Sayang. Okay, huli na guys. Huli na siya guys. Huli na siya guys. Talaga naman. Huli na siya guys. Papain kaya natin ito guys. Natin sa ating isang malaking pinwit. Guys, malaki-laki ito guys.
Oh, tayad. Talaga naman guys. Malaking tayad. Sigaras in English. Sa amin tawag dito guys ay tayad. Utad sa Bisaya. Talaga naman. Thank you Lord. Kahit maalon-alon at mahangin guys, at medyo umuulan, tsaga pa rin tayo guys. Thank you. Go go channels. Painan muna natin guys para masarap siya tingnan. Go. Akala ko hindi na record. Huli guys, huli tayo guys. Huli guys. Grabe kahirap, mag-isa ka lang guys. Ilang okay lang, nakahuli pa rin. Thank you Lord. Sanes lang sa kalam. Pain tayo, pain. Pain. Pain, pain. Wait lang. Guys, huli guys, huli. Ay, sayang. Wait, sakit. Bantay na. Huli pa rin. Huli pa rin guys. Lord, kala ko nakabu. Talaga naman guys. Thank you Lord. Huli pa rin siya. Huli pa rin. Uy, hindi ka na makatakas. Ay, talaga naman. Napakaswerte ngayon guys. Napakaswerte ko ngayon. Kahit mag-isa. Go 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 go. Tsaga lang tayo guys, tsaga. Ay, thank you Lord. Woohoo. Okay, huli guys. Huli tayo guys. Woohoo. Pag-ulam guys, kilo-kilaw. Talaga naman. Hihi. Kumita guys, kumit. Ay ay ay. Kumita guys, dalawa. Talaga naman guys, dalawa. Thank you Lord, thank you. Sanas lang sa kalam. Dalawa guys. So kita nyo guys, buhay na buhay guys. Buhay na buhay ang dugo ko rin. Kanina guys, isang taga lang guys. Isang kawil lang ginamit natin. Pero ngayon, ginawa kong dalawang kawil, dalawang taga. Kasi swerte ngayon guys. Kumakain sila. Siguro gutom sila guys. Gutom na sila. Gutom na sila. Time check 10 o'clock AM. Wow talaga. Thank you. Tsaga lang guys. Okay guys, kahuli tayo dalawa guys. Talaga naman guys. Dalawa naman sila. Dalawa naman. Dalawang katambak.
tambak lang sa kalam. Tambak na maliit guys. Dito lang tayo sa mababaw. Woo! Talaga naman guys, oh, look at. Talaga naman. Akala ko malaki. Dalawa pala silang kumakain. Gutom na kayo fish, gutom na. Sila guys, gutom na. Sabi nila. Okay. Talaga naman, thank you. Uli tayo guys. Sit up muna tayo. Okay. Uli tayo, kauli. Kauli tayo guys. Maliit lang guys, maliit. Okay lang. Pangkilawin lang, pangkilawin guys. Talaga naman. Ariya. Guys. Okay. Uli tayo guys. Paangkasin siya guys. Man. Tuloy lang. Sipag lang, tsaga lang. Kaulam tayo dito. Gawa tayo ng sinabawan at ginilaw. Mamaya. Update lang tayo mamaya guys. Update lang. Ariya naman tayo guys. Uli tayo guys, uli. Uli tayo. Uli. Iya. Okay. Thank you. Buhay na buhay. Buhayan din ako ng dugo guys. Salamat naman Lord. Amon nilis. Talaga niya. Okay. Lagyan tayo ng pamain guys. Pamain. Okay. Ayan muna natin guys. Huli tayo guys. Sikap muna natin. Talaga naman. Talaga naman guys. Laging tayad na naman. Sigaras na naman. Tayad, sigaras. Thank you Lord. Thank you. Huli na rin. Huli. Ibigay mo na. Thank you. Tara guys. Ay. Lukso pa guys. Ay. Talaga naman. Okay. Muna natin guys. Huli tayo guys. Sit up lang muna.
Okay. Ang hirap talaga pag walang kasama. Ay, ay, ay. Hindi tayo. Takas na siya pero okay lang. Dito naman siya sa loob ng ating baruto. Okay guys, so dito na guys. Unang huli sa second spot. Okay. Agis mo tayo, agis. Okay, huli guys. Huli na naman tayo guys. Okay guys. Thank you Lord. Huli naman tayo. Huli naman tayo guys. Thank you. Pain muna tayo guys, pain. Huli naman tayo guys. Tayad guys, tayad. Sigaras. Sigaras. Sigaras guys. Talaga naman. Kilang kahit mag-isa lang. Kahit mag-isa lang tayo. Huli pa rin. Tsaga lang, tsaga. Bilis, nilamon. Mukhang maparami tayo dito ngayon sa pangalawang spot natin guys. Kasi doon sa malalim doon sila kumakain. Dito tayo sa mababaw guys, mababaw na party. Ito na spot. Arya. Okay, huli guys. Tayad to guys, tayad. Wala. Ayan. Hihi. Hihi. Ayan, ayan. Talaga naman guys. Nilamon na naman guys. Nilamon nila, nilamon. Sang una natin ang kamera para hindi tayo malubat. Guys, talaga naman. Muna. Dalawa guys. Dalawa naman sila guys. Thank you Lord. Talagang napakaswerte dito sa pangalawang spot ko guys. Kahuli tayo guys.
Sit up muna tayo. Sit up muna tayo guys. Nakahuli tayo dalawa. Tarik ito guys oh. Dalawa guys. Talaga naman oh. Dalawa. Swerte tayo dito. Swerte guys. Swerte. 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 Isip ka sa dang sabawan ni guys. Isip ka sa dang sabawan ni. Hey. Tumpis. Ikat tayo dito guys. Sakit ito mga tinik. Guys, nilamon niya guys. Muna natin ang kamera. Lupa natin kaya hapit na tayo malubat. Huli tayo ng tayad guys. Ito guys oh. Tayad, tayad. Solo. Solo lang, solo. Isa lang tayo nagpipishing guys. Thank you, thank you. Let's go. Guys, buat na buntag tayad guys. Talaga naman guys. Tsaga lang. Thank you, thank you. Ulit tayo guys, dalawa guys. Dalawa guys. Isa lang napili guys. Ang isa naraw. Nara guys, nakabuhi guys, naraw sa kuan baruto. Dalawa na sila guys, oh. Dalawa. Talaga naman. Let's go. Wihee. Ganda ng view guys. Ito kabuk guys. Dalawa guys, dalawa. Talaga naman. Okay, okay. Let's go, let's go. Let's go guys, tuha ka buok. Thank you. Okay. That's all for today guys. Uwi na tayo sa bahay guys. Tapos na tayo ng online fishing. Update na lang ako sa inyo mamaya sa nahuli natin. Let's go.